Ya, pemirsa, Amerika Serikat menunda serangan terhadap Iran. Serangan ditunda setelah atas permintaan para pemimpin kawasan Timur Tengah menyusul adanya negosiasi serius untuk mengakhiri perang. Amerika Serikat menunda serangan terhadap Iran yang rencananya dilancarkan Selasa ini. Penundaan serangan diminta oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman, dan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Trump menyebut para pemimpin Teluk telah melakukan negosiasi serius untuk mengakhiri perang. Dan negosiasi tersebut akan diterima oleh Amerika. Trump juga menegaskan tidak ada senjata nuklir untuk Iran. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. Belum jelas apakah ada terobosan yang dicapai dalam negosiasi yang tertunda untuk mengakhiri perang Amerika dan Israel dengan Iran. Namun Trump tegaskan dirinya siap melanjutkan serangan penuh berskala besar terhadap Iran jika kesepakatan dengan Iran tidak tercapai. Trump sendiri telah berulang kali mengecam akan melakukan tindakan militer terbaru terhadap Iran tanpa menindaklanjutinya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Iran tidak percaya dengan Amerika Serikat. Ia juga menekankan hal tersebut menjadi salah satu penghambat utama dari upaya kesepakatan damai. Sejak 28 Februari, konflik antara Amerika Serikat dan Iran masih terus berlangsung selama 11 pekan. Kedua belah pihak telah berupaya mencapai kesepakatan damai, mulai dari bernegosiasi di Pakistan yang berakhir gagal, pengajuan proposal damai, hingga bersafari politik ke berbagai negara, namun perdamaian masih belum kunjung tercapai. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, salah satu penghambat kesepakatan yakni tidak adanya rasa kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat. We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. I think all of you know that we have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. So the most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump berkunjung ke Beijing untuk bertemu Presiden China Xi Jinping. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa dalam kunjungan tersebut Trump berencana untuk menekan China untuk membantu Amerika Serikat dalam masalah Iran. We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Straits. Look, there's 3 things. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. Diketahui Presiden Trump telah berpulang dari Beijing kembali ke Washington DC AS pada hari Jumat. Dan hingga kini masih belum ada kesepakatan damai dari Amerika Serikat dan Iran terkait perang Timur Tengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqai tegaskan tidak akan tunduk pada ancaman yang dikeluarkan musuh. Iran mengaku siap dengan segala skenario dan akan melawan dengan segala kekuatan. دیپلماسی ما تردید نکنید هوشمندانه است. ما دیپلماسی رو با جدیت پیگیری می‌کنیم. در این حال قرار نیست ما مقهور رفتارهای ضد و نقیض و تهدیدهای طرفهای مقابل بشیم.
ما با تمام توان برای هر سناریویی آماده هستیم و همونطور که در این 40 روز نیروهای مسلح ما نشون دادن در صورت هر اقدام دیوانه‌واری حتما با تمام توان پاسخ خواهیم داد و این رو من به شما اطمینان میدم که حتما نیروهای مسلح ما هم سورپرایزهای جدیدی برای دشمن. Berebut uranium dianggap menjadi pemicu meletusnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tak heran, selain digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium juga digunakan untuk senjata militer hingga keperluan medis. Hampir 100 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Salah satu pemicunya adalah keinginan Amerika Serikat dan Israel menguasai uranium yang dimiliki Iran. Uranium adalah logam berat sumber energi. 1 kg uranium setara 3.000 ton batu bara. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Iran diketahui memiliki cadangan uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Level ini dianggap sangat sensitif, mendekati level 90% atau level tingkat senjata berbahaya. Tidak heran jika Amerika Serikat dan Israel berambisi menguasai uranium Iran. Sebagai sumber energi super besar, uranium memiliki banyak manfaat. Kegunaan uranium paling utama adalah sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor nuklir dapat menghasilkan energi listrik super tinggi. Uranium juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan bom nuklir. Senjata nuklir berdampak radiasi mematikan bagi makhluk hidup. Uranium juga digunakan untuk pembuatan kapal selam hingga kapal perang. Tidak hanya untuk keperluan perang, uranium digunakan untuk keperluan medis. Uranium menghasilkan sumber energi yang diperlukan untuk berbagai prosedur medis. Selain itu, uranium juga bermanfaat bagi industri energi hingga penelitian. Saking banyaknya manfaat uranium, tak heran negara-negara berkembang mengolah uranium hingga mencari incaran dunia. Salah satunya Amerika Serikat dan Israel. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah berlangsung sejak akhir Februari. Berbagai perundingan sudah dilakukan, namun hingga kini belum juga menemukan titik temu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pihaknya siap untuk skenario apapun dalam konflik dengan Iran. Ia juga terus berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat terkait hasil pertemuan dengan Presiden China. ישראל כבר לא 50%, כבר 60%, זה היום. אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו, והמשימה שלנו היא אחת, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, וגם את המשימה הזאת אנחנו מבצעים בעזרת חיילינו הגיבורים, הם באמת גיבורים. הם בלבנון, בעזה וגם בשמי טהרן. לוחמינו, טייסינו, הלוחמות שלנו והטייסות שלנו, גיבורים וגיבורות. איננו פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל. Amerika Serikat dianggap gagal merayu China untuk bisa menekan Iran. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mendorong agar China lebih aktif dalam amankan Selat Hormuz. Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China menjadi perhatian dunia. Kunjungan ini dipandang sebagai peluang bagi Washington untuk mendapatkan kembali pengaruh strategisnya dengan memujuk China untuk menekan Iran secara ekonomi dan strategis. Namun, AS seperti meninggalkan Beijing tanpa diskusi berarti tentang Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang menyebut Amerika mendorong China untuk lebih aktif dalam mengamankan Selat Hormuz. We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Straits. Look, there's three things. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf.
because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. Peneliti Asia Middle East Center Pijar Ghazali Idrus menilai Amerika Serikat gagal membujuk China untuk menekan Iran terkait perang di Timur Tengah. Kegagalan ini membuat Amerika Serikat menyiapkan operasi militer baru. Dan kemudian Donald Trump juga gagal menekan Cina untuk kemudian memaksa Iran membuka Selat Hormuz walaupun ada blokade Amerika Serikat. Karena Iran ini pinter. Dia sebelum pertemuan antara Cina dengan Trump, ya, Xi Jinping dengan Trump, Iran itu membuka Selat Hormuz bagi puluhan kapal-kapal Cina yang selama ini terdampar di Selat Hormuz. Itu dibuka. Hingga kemudian kan tidak lagi relevan kalau kemudian Trump mengatakan minta Xi Jinping untuk membuka Selat Hormuz. Xi Jinping bilang, loh itu sudah dibuka kok, Iran tidak menutup semuanya. Iran itu tetap memberikan kapal-kapal yang mau lewat di sana selama tidak memusuhi Iran. Diketahui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terlebih dahulu berkunjung ke China. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Setelah Presiden China Xi Jinping menerima lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini giliran Putin akan berkunjung ke Beijing. Hubungan erat China dengan Rusia tetap berlanjut pasca lawatan Presiden Amerika Serikat. Kremlin telah memastikan lawatan Putin ke Cina dijadwalkan 2 hari 19 hingga 20 Mei. Bahkan pesawat Angkatan Udara Rusia telah terlihat mendarat di Beijing. Kremlin menyebut bahwa Putin dan Xi Jinping berencana untuk lebih memperkuat kemitraan yang komprehensif dan hubungan strategis. Lawatan Putin ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun penandatanganan perjanjian hubungan bertetangga yang baik dan kerjasama persahabatan. Perjanjian antara Moskow dan Beijing tersebut ditandatangani pada 2001. Kabar lawatan Putin ini muncul 1 hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan Cina setelah kunjungan Presiden pertama Amerika ke Beijing dalam 1 dekade terakhir. Sementara pekan lalu, Trump membawa delegasi bisnis dengan sejumlah CEO bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Mesranya hubungan Kremlin dengan Beijing juga terlihat di saat bersamaan Trump kunjungi Beijing. Masing-masing Xi Jinping saling berkirim surat dengan Putin mengucapkan selamat untuk pembukaan Expo Cina-Rusia pada 17 Mei.